ଏଥର କ'ଣ ପକେଇଛୁ? ଛୁଟ ତ ପକେଇଛୁ। ଛୁଟ ସବୁ ଆଦିର ଆଉ କୁନି ପୁଅର ଆୟୁଷର ଆଦିର କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍। ପାଇନାପଲ୍ ଆଉ କ'ଣ ପକେଇଲୁ? ପାଇନାପଲ୍ ଆପଲ୍ ଆଉ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର କ'ଣ ପାଇନାପଲ୍ ଆପଲ୍ ଆଉ ଗ୍ରେପ୍ସ ସେତିକି ପକେଇଛୁ? ଚିନି ପକେଇଛୁ? ହଉ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଜି ତାର ସ୍ପେଶାଲ ସକାଳୁ ହେଇଛି ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ନା କ'ଣ ନା ପୁଅ? ତୋର ଭଲ ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ଭଲ ତ? ହଉ କରିସାରି ମୁଁ ଦେଖେଇବୁ। ହେଇଗଲା 2 ଜଣଙ୍କ ଜୁସ୍ ବଢ଼ିଆ। ରଜରେ ଆଜି ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ହେଲା ଭଲ ଅଛି ପୁଅକୁ? ତୋର ଏଇଟା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଘଷିଛ ନା ନାଇଁ? ଚାଲ ପିଇ ଦିଅ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା। ଘଷିଛି ବନାନା ଘଷିନି। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ବର୍ଷାର ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ଆମର ଏଠି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଟିକେ ଏଇ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ 2ଟା ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି। ତ ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଲା କାରଣ କାଲି ସକାଳୁ ଆମର ସେଇଟା ଦରକାର ମାନେ କାଲି ଦରକାର ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଉଛି ଏକାଥରେ ଛୁଆ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଯାଉଛି ଘରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ବର୍ଷାରେ ଟପଟପ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ଛତା ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ପୁଣି ଯଦି ହଠାତ୍ କି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଠି କରିବା। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ହେଇକି ହେଉଛି ଆଉ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହୁନି ଆଉ ଖାଲି ଆଜି ମୋର ସିଗ୍ନାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ଜାଗା ଏଠି ଗଲା ଭାରି ଦେଇଦିଆକୁ ଛୋଟ ପିଲା ଯାହା ବି ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗେଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରହିବୁ। ଦେଇଦେଲେ ଏତେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସେଠି ହେଇଛି ବର୍ଷାରେ ଲୋକ ଓଦା ହେଇଗଲେଣି ଛିଡ଼ା ହେଇ ଯାଉନି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଲା ଗାଡ଼ି। टीवी देखो फाइनाली भारी कष्ट आसिक वर्षा दूर आसिक पहुँची गलु आबे जीवा आम शाढ़ी देखा ए रही बाटटा कौट भूलीगली खाली शाढ़ी कॉटन शाढ़ी ये मिले सुंदर सुंदर शाढ़ी ये जाऊँ देखिए
ଯାଉଛି ଚାଚା ସେମାନେ ଲିଫ୍ଟରେ ଯିବ କହୁଛି। ରହ ଟିକେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ତା କଲର୍ଟା ମାନେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ଟା ଭଲ ଆସୁଛି। ଏତେ ଭିତରଟା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କଲର୍, ସେ ଏତେ ଲାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଯେ ଜାଣିପାରୁନି କେଉଁ କଲର୍ କେଜାଣି। ଓ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଧରିଛି ବଟଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଗିଲା। ବର୍ଡ଼ର ଖାଲି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଆଉ ବଡ଼ିଟା ହିଁ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା ରନିଂ ଅଛି ଆ ଦେହରେ, ଖାଲି ଏମିତି ବର୍ଡ଼ର ବାଲା ସିମ୍ପଲ୍। ଏଇଟା ବୋଧେ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ସିଫନ୍ ପୁରା ଏଟାର ମେଟେରିଆଲଟା। ଆଉ यार ब्लाउज पीसटा देखिए, यहाँ हूँ तार ब्लाउज पीस। यहाँ के सुंदर लगुच गाँव में कि पसंद मत तो ये भारी भल लगे लगुच। आईटा यार एमती गोटे कलर अच्छे, यार ये गोटे कंट्रास्ट ब्लाउज अच्छे, यार ब्लाउज यहाँ गोटे आईटा कलर भल लगुच। देखुं गोटे से भाया तले बस पड़ू बस तले बस फोन देवी खाली फोन देवी ना यहीटा टिके मत भल लगे। यहाँ रेड कलरटा वीडियो रे कौन देखा मुझे जानी। यहाँ पूरा पूरी रेड कलरटा यार गोटे बटल ग्रीन कलर मुझे धरती जड़े नहीं गले से नीचे आसी। यार आ गोटे मेहंदी कलरटे भी अच्छे, यहीटा यही दीटा भल लगुच। देखिए कौटे हजबैंड कहे आ भितर एत शाढ़ी ये जे मु पूरा कन्फ्यूज हो जाए। भगवान की शाढ़ी कलर कंट्रास्ट बढ़िया लगे। अंडा आलू भजा हो सारा शुक्रवार थी आज येगला रुटी भी हो सारा भी जाऊँ खाइबू। शाढ़ी आनिसे देखा शाढ़ी पाट मिलूँ सफ्ट पाट सब शाढ़ी से पाट से देखिए पलि भल लगे सुंदर लगुच देखा बहुत बढ़िया लगुच। गोटे सफ्ट सिल्क कौन अच्छी भांग फुटे देवी से दिया यहाँ शाढ़ीटा आसी जन मोर यहाँ नुहे यहाँ दबार अच्छे मोर जन झील बाहर हो नहीं आसलु भल लगे। एक्चुअली सफ्ट सिल्क शाढ़ी मोर भी नथ मोर सब आप देखते सिफन शाढ़ी जॉर्जेट शाढ़ी सब मेटेरियल भी सफ्ट अच्छे एत भी हार्ड नहीं। आईटा हूँ तार ब्लाउज पीस यहाँ हूँ तार पूरा बॉडीटा आईटा तार ब्लाउज पीस। तो यहाँ पूरा भांग पड़ी मुझे खोली पार्नी भांगी पारे से भाई
यहाँ हूँ तार ब्लाउज पीस प्लेन अच्छी बटल ग्रीन कलर बॉडीटा हूँ पर्पल बढ़िया लगे मत कहीं कम्बिनेसन सुंदर लगे तो छाड़ता मैंने भिडियो एतिक एंड कर निद लगे दिन जाक शोई होनी टायर्ड बहुत परिश्रम वर्षा होगा पूरा मांडे गली मु तो चैनल हमारे वीडियो को एंड कर देखा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंटेंट रे वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब निश्चित करेंगे और कमेंट बॉक्स कमेंट देवे और फेसबुक पेज फॉलो भी करेंगे ये कथा मुझे सब वीडियो पाए जल्दी पहुँच तो रही सामान धन्यवाद आज ये देखा नेक्स्ट वीडियो धन्यवाद जय जगन्नाथ।